बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूर्वा अवसर में सीएम को वार्ता राज्यवासी को धन्यवाद जणाई मुख्यमंत्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ करुणा सुशासन जुगर होता शुभारंभ ओडिशा रे बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूर्वा अवसर में सीएम को वार्ता आज ठीक 2 वर्ष पूर्वे ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़ी महाप्रभु श्री जगन्नाथ करुणा सुशासन जुगर शुभारंभ होता आपण मान आशीर्वाद और अतुट भरोसा को पाथ्य कर संभव होता ए माटीर पुआ भाव प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में मते दायित्व मिलता आपण मानक निष्कपट भल पाइबा और आशीर्वाद ही मोर प्रकृत शक्ति मो पाई मुख्यमंत्री पदवी क्षमतार चौकी नुहे जनसेवार पवित्र माध्यम सेवा समर्पण और सुशासन बल प्रत्येक ओडिया विश्वास भाजन हो पारिछु आसतु एक समृद्ध सशक्त और विकसित ओडिशा गठन करवा यह केवल मोर नुहे 4.5 कोटी ओडिया सामूहिक संकल्प आसतु उत्कल जननी सेवार निजकू संपूर्ण उत्सर्ग करवा सामूहिक प्रयास माध्यम विकास धारा को आहरी त्वरान्वित करवा आपणकर अकुंठ भल पाइबा और भरोसा ए विकास यात्रा एकमात्र संबल आपण माने ही ए अविरत सेवा यज्ञर प्रकृत नायक ए संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित लाइव रे जोड़ी होती प्रतिनिधि भुवनेश्वर नलिनी नायक नलिनी आज मुख्यमंत्री मोहन माझी को 2 वर्ष पूरी आ 2 वर्ष पर बर्तमान ओडिशार चित्र एक सुंदर ओडिशा भाव में गठन होगी आगू को अनेक किसी देखिबार अच्छी किंतु ये नहीं ये पूर्ति अवसर में कौन देखुंत आप स्थिति नलिनी देखो दिलेश्वर यदि कह 2 वर्ष बीजेपी सरकार को पूरी कह प्रथम थर पर ओडिशा रे बीजेपी सरकार को आसाला गोटे स्तर में पहुंची बर्तमान देखा बीजेपी सरकार एवं केन्द्र रही बीजेपी सरकार राज्य रही बीजेपी सरकार और देखिए पड़ोशी राज्य मानक बीजेपी सरकार रही जहाँफल ओडिशार उन्नति केन्द्र सरकार राज्य सरकार और पड़ोशी राज्य सरकार सहित आलोचना विचार विमर्श करके कौटना कौटी ओडिशार उन्नति चिंता कर देखा ओडिशा जो सब योजना कराइला बीजेपी सरकार आसवा पर सुभद्रा कथा कहु कृषक मान प्राधान्य देवा कथा कहु कह स्वास्थ्य कथा कहु विभिन्न क्षेत्र में बीजेपी सरकार नुआ नुआ योजना आनी नुआ नुआ योजना को कार्यकारी करी भाव में ओडिशावासी मैंने सुरुखुरे निज योजनार लाभ उठे पारे बंदोबस्त कर बारंबार सरकार आडभटाइज जरिया योजना गुड़ी के लोक पहुंचाई पारे मंत्री मान मुख्य कार्य रही जो योजना गुड़िक ओडिशावासी से गुड़िक के भाव में लोक पहुंचब लोक के भाव में शांति सुखरे रे प्राधान्य दिखाई दादन ठू आरंभ कर पिला शिक्षा पर्यटन सबू क्षेत्र में सरकार बड़ बड़ पदक्षेप नहीं के भाव में युव समाज को उन्नतर उन्नतर को निया उच्च शिक्षा दिजा चाकरी दिजा एमती अनेक क्षेत्र में पदक्षेप नि मोहन सरकार जो लोक सरकार भाव बहुत परिचित होती कारण जो पूर्व जो सरकार था कौटना कौटी अफिसर मान भर रही कि मोहन सरकार अफिसर भितर नुह लोक भितर रोचे लोक चाहिए सीधा सड़क पर मंत्री कहतु मुख्यमंत्री कहतु देखा कर निज अभियोग शुणी अभियोग प्रकोष्ठ मध्यम मुख्यमंत्री सीधा सड़क पर लोक गरीब खटिका पारे पहुँचती समस्या शुणुंट संगे संगे समाधान कर अनुमान करते निहत भाव में गोटे नूतन जुगर आरंभ होती गोटे सुशासन जुगर आरंभ होती जदि कह मोहन चरण माझी जो मंग धरते सुरुखुरे चलती जदि कह देखा गले मुख्यमंत्री रही मोहन चरण माझी मंत्रिमंडल प्राय सबू नवागता विधायक मान रही नवागता मंत्री मान रही समस्त को लेकिन से गोटे नुआ टीम गठन करते से टीम कौटना कौटे कार्य करुच्ची टीम कौटना कौटे लोक आस्था भाजन लोकों जो कार्य करने शैली लोक पाखे पहुँचवा लोक निज वार्ता पहुँचवा मुख्यमंत्री जो सरल स्वभाव कौटना कौटे लोक मन को जिणी केन्द्र सरकार जो अवदान रही जो योजना रही राज्यवासी को धन्यवाद जनाई मुख्यमंत्री 2 वर्षर ये सुंदर यात्रा आ 2 वर्षर ये यात्रा अनेक किछि चित्र सामना कर आपण को अटकेबी नलिनी आम सहित जोड़ी होती दिलीप जेना तेज दिलीप बाबू आप देखा मिली ये वर्तमान बीजेपी सरकार को 2 वर्ष पूरी जाइए 2 वर्ष पर एक सुंदर ओडिशा गठन होती मोहन सरकार अनेक किछि सफलता होती अनेक किछि विफलता और सफलता को चैलेंज दे आग को बढ़ुची बीजेपी तेज 2 वर्ष पूर्ति उपर आप कौन रहा प्रतिक्रिया विकास धारा ओडिशा सारा राज्य सरकार 2 वर्ष उपलब्धि अनेक उपलब्धि राज्यवासी जहाँ सबुठ बड़ कथा हूँ अनेक सरकार आसी किंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार
ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନେ ପାଳନ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହଉ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କଥା ହଉ, ବା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା କଥା ହଉ, ବା ସବସିଡି ଇନପୁଟ ଯୋଉଟା କି 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏ କଥା ହଉ, ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହଉ, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ଏବଂ ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ, ଅନେକ ରାସ୍ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାହା ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ସବୁଠୁ ଉପଲବ୍ଧି ହଉଛି କଣ କି ଆଜି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସରେ ବସିକିରି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସଚିବ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅତୀତରେ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ନିହାତି ଆଜି ନିହାତି ଶ୍ରୀ ତାହା ମଲ୍ଲିକ, ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଯିଏକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରାପୁଟ ଏମିତି ଜାଗାରୁ ଆସି ସେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗରିବର ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କେମିତି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକି 24 ବର୍ଷରେ ଘଟିନଥିଲା, 24 ଶାସନରେ ଘଟିନଥିଲା, ଇଏ 2 ବର୍ଷରେ ଆଉ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରାପୁରି ମାନେ ନିମ୍ନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶା ମଉଳୁଛି, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିହାତି ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେତେ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିଛି, ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ'ଣ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ହବ, କାରଣ ମହିଳା ହିଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମାନେ ବିକାଶର ଏକ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବି କରିବାର ରହିଛି ଏଥିରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି କୋଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଘଟୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣ ବ୍ଲକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଅତୀତରେ ସେହା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି କରିକି ନିଜେ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହଉଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ତଳେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦଉଛି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରିଦଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଧାରଣ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସହାୟତା ହେବ। ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ୟାରି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
सरकार एडे सुंदर पदक्षेप नहीं सुभद्रा पर योजना आरंभ कले आ सुभद्रा योजना जो वर्तमान कोटी कोटी महिला उपकृत होती ये सुभद्रा योजना करने पर वर्तमान ओडिशा रे महिला स्थिति कौन आउ केते बढ़ी जाकू निश्चित भाव में आप देखिए लक्षपति दीदी सृष्टि होती तेणु राज्य सरकार चिंता कर कोटिपति दीदी सृष्टि करने आप देखिए राज्यर समस्त एवं सुभद्रा शक्ति संवाद आज शुभारंभ हो जहाँफल कि ये आहरी ये अधिक सक्रिय और गतिशील कर तेणु निश्चित भाव में महिला मान प्रगति विकास सरकार सचेतन और सरकार योजना कर योजना कि भाव क्रियान्वयन हम एवं योजना कि भाव श्री मल्लिक आम अनेक थर शुणुचु विभिन्न स्थान कहुच्छी बीजेपी रंगमरा सरकार एमती किसी दाबी उठुची किंतु यार भितरे ये जो चित्र सामना जो कहते विभिन्न प्रकार जो अनेक राजनीतिक दल गुड़िक जो कहते रंगमरा सरकार ये जो कहते ये आखे प्रत्यारोप अर्थात यहाँ नहीं आप कौन कहे प्रकृत में बीजेपी रंगमरा सरकार ना से किसी नुआ योजना चेष्टा कर नहीं विरोधी टार्गेट कर देखो जो माने रंग बदल जो माने रंग मारी से मैंने ही अभियोग कर देखो आप साधारणतः देखिए गोटे माने गोटे साधारणतः गोटे आपको उदाहरण देवी जे आगुरी सरकारी कोठा कहले गोटे नाली कोठा कहुला नाली कोठा सरकार ताको नीली कोठा किए करता ये नाली कोठा आज नुह नाली कोठा आवाहन कालू था तेणु ताकू नीली कोठा किए करता रंग किए मारी तो जो मैंने रंग मारी से मैंने आज रंग मारिबार अभियोग कर जानते रंग कमी मरा जाए तेणु ये भ्रात धारणा किभली भाव खाली रंग श्री मल्लिक जहाँ आप सूचना दौरान प्रकृत में सरकार बदली ओडिशार चित्र बदलैया प्रयास करुँच भितर विरोधी जिते टार्गेट कले सरकार केमी आगे ओडिशा बढ़ से नहीं पूरा चेष्टा जारी रखिंट बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित दिलीप मल्लिक थे जी कि बीजेपी नेता जे कि अधिक आलोचना करुले।